إن الدين عند الله الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donc amba fulani islam ya foli ni kanu foli ni kiliyan foli no ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambi soli ambi ansini ni Allah ta'ala to barakam ya ni ambi soli alaka kira kan do ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sumu bila jani anaka sahaba bila jani ani mun tulaka tasra ko da sila haraduma. Do ambali ma ni asuna ma amna parti flananta kira ka sunnaka sunka sunna kirat mi sunna muna bara sunna ani ayanya murani sunna munu practically sunna be do franga sumbrajika ni abe anase ala kanuma amana ato dafa ay parti flana fo do ni parti na ay parti folo fo ni parti flana albi alaka ani sababe ay donc sunna nu siyamu adoye miye kabula an yi saba fo parti flana amana nan na fo ni parti flana ni albi alkan saba be adoy mi al iftaru ala ma lam tamassuhu an-nar anga sunta ni fen tasma ma se femima yayi adon ya fo chugo do so do ba fo ka fo anga sunta ni tamaroyi kiratumbe oke atma anya modanu sallallahu alaihi wasallam wal ma nama tamaru so kanga sunta ni ji voilà yayi tamaru su ka cha wa tamaru ko roto tamaru kene nan su ranga tegenu e namu su ranga ne tamaru su rolma anga ategeni ji sabula muna na jetimna ke angmala nyoro ka ko kwa donc na jetimna ke amta soro farkuru makubi femina kusebe suntega wati wodi sukaru yayi wa tamaru sukaru tabi'i de sukaru naturel do sukaru min dati fengem wala anga sukaru glalinte on ani ay fadkuru mako be fem fana ma kusebe sundega wati o de fana ji fana ni yayi fadkuru mako be ni fenu na kusebe o ko son kiraye an yamoriya ni o albi alaka ani sababe donc sunna do yimi addu'a inda al-iftar namika suntega wati min anga ji anga do wuce ya o wati sabula kiraba fayna sallallahu alaihi wasallam kafoko inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'wa yani mustajaba ko sundo baga ka sundega wati aka do jabilendo so alay do dama do mi jabilendo ko na ya ke alabe a do jabi mais shartu be do na da akana ke ala so do wi akaka do wi do min bibbe sharia la akaka do akana ke singiti ke do wi akana ke ala so do wi aga dowi aga ke fenye amika femini anga nyina maya konna min bebe mima andeme anga batu konna na min be andeme dune bara ni lahara barara yayi albi alaka andi sababe do amso ko o do fo ala kiranye ala nyene subhanahu wa ta'ala do grabe kirat mo oke abu fayna ba fodi ko ado kacha ado mi ama fodi allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim wa do fana mi ama fo zahaba az-zam wa ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ويدعو دعو كتشا ني دعو سكسوكي أبيبي ألبي ألاك أني سببي ياي bon no fana soro ay doni an modi an sunti ka fana seka do ko fana ye quoi wala donc o do mi akalatu amukum al abrar wa sallat alaykum al malaikatu aftar indakum as saimun wa kadaka do ne sunti ka mo fe beni mo an sunti ka yayi donc kadaka sunan do mi anga ala kofo chaya sungalo konnana anika konna kalan chaya sungalo konnana yayi sega lanyini mi anga nyuma ya de chaya sungalo konnana sawla sungalo yo wati de tereti mindo anyonte kalola do anga anjija anga tereti na fasro o ikraka tagasra do sallallahu alaihi wasallam yayi klairat mi muqaddama chama ge sungalo lat me sabo bla muqaddama chama ge sungalo konnana do anga jija sungalo kana banka soro ama ni kunu do pratique mimbe seka ala to ala be yafa ama ambe sungalo nafa basoro sunan da mi taftiru saimin anga sundo ba suntike anga jija sungalo la anga itakana ke doron rabi yere suntike jija fulani kam godo ni ko suntike sungalo la o kan kusebe
yaye sabula kira ba fa sallallahu alaihi wasallam man fattara sa'iman kullu muwammi sundu bagado suntike akala ya wule kana ifa na dumni kayfa wala may suntike blagata adama kana lahu mithlu ajrihi otigi ka baraji ngona alabu odima yaye من غير مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم من مية سندوك فقدر يبوك أبرا لك فرائتك لا أبي من دي إما أبي كلم دوما بو يونا فرائتك أبي أبو تمكسر دوما بو دوتالا أبي بألك أنيس فبابي يعني donc sungalo sunna do yemi we sungalo tlitalla ban kudoye no ye funga ko al-i'tikaf yaye al-i'tikaf odi anga ta misri la ka ansabati misri kono tambe i'tikafu don sungalo tlitan labana sabla krat mu ke sallallahu alaihi wasallam ka ayre di alama khalwa buluma bato kanjire kulunya ka bo fembe ma kan di alama ambe bato ke tlitan labana fokata se tlitan laban kono na fokata se sel duma yaye donc ay fo ma ko i'tikafu ay mais anga itikefu njetimna sabula na jetimna ke bi anga itikefu chamambe ani krate te tagade ami itikefu ke anda shartu dafa shartu do yimi il fin nu oui ala soso fin ala so retede fin nu ban sula kabo ala kufoma itikefu nganga yoro majanga ko bela jenema anga ta itikefu ke ro ke gerenge ro anga itikefu ro ke baro ke ro itikefu yoroy batu drondi lillahi subhanahu wa ta'ala albi alaka ani sababi donc sungalo sunna do yimi wala salatu tarawih ni wala yama fo gojo janseli ami nafla min seli safu kofe abi fo ma ko salatu tarawih rabukana ya musa fo ma ko tarawih sabla tarawih ko de ko lafiya raha lafiya sabula sahaba mun temena kila ka wati na fuka na se sahaba ka wati uma tabiuna ka wati uma andika na se wati jama mun tumbe tarawih seli utumba seli de utumba lo jenya ko jugu tumbe joni jenya yaye donc nous tungla jofla buski ku ira lafiya folo yaye on nous ira lafiya ka doninge o konna no be ala ku fuke on nous isu ka doninge miniti demandement wona bo soka wuli sisan ka jofla graseli nous claro la buski tuninka ira lafiya doni nous claro la wake o tula te fuka ta abando ko sa forma ko so tarawih yaye on de atobe wuli o la arabukana mais nay jetimna ke bi on ga jokoni bon alhamdulillah veni ga wati tu yawdu anga jok do ka joka suru on do tay mutawassitu do to chemanje do irata o ka suru jenala on so dien ba o wati taw o mu ka wati ni santa bon ateka janyo na doni halibi alaka ani sababe mais nafla toujours sunna silu na toujours ka joji o de kan ay albi alaka ani sabab do eta akila ka trasa do e ambe buke donc jodam ndo odolendo a jof kitini ko ni mi woni jo shegi suno do ba ke tan o fan kuma be onana sunna do ira ba ke tan woro e kuma onana do ira ba ke fum wannani kuma onana do ira ba ke bisman flow kuma onana quoi voilà mais a jof kitini mi wodi jo shegi donc aw bi rom na be rom no mo ba ke chuko na be ka tani o trasa wi o ya ke chuko do e albi alaka ani sabab yaye donc oye suratu tarawih tay même min tuola min kat be min ke ko sallallahu alayhi wa sallam oli qiyam ramadan yani su allah ine mi ole su janseli do ba fo ama o tuola sunna do fa fo ma arab kana ko suratu tahajjud c'est-à-dire seli min be ke su klanje temene ko fe voilà mo snolin ko fe ka wuli seli be ke ola fuma ko subansili walma fotuko chamambe ala walma jojansili ay mais amnaka susuge mima fama chomina la yini mi dron ame sili minke ba'da muntasaf al-layl sut lanche ko fe yani minu ko fe anga be odima ay alini so tarawih tekili o sili min flani sabla mo chamamba ke ake sungalo tletan labandila voilà no te abseka ke sungalo wati bela janina ka damna sungalo damna fata se alabama
adamaden kan ka kɛ o bɛɛ lajɛlen na o de ka ɲi y'a ye mais ni tile laban sera sa i b'i cɛsiri ka dɔ de fara cɛsiri kan wala a bɛ kɛ o cogo nin de la hali bi ala ka ani sababa bɛ kira tun b'a kɛ ten sallallahu alaihi wasallam donc an kana sɔn ni fɛn ninnu ni seli ninnu nafa ka taa ka an to y'a ye nafaba de bɛ a la diɲɛ ani lahara sabula a kɔnɔna na ala taala bɛ nafaba de di an ma diɲɛ ni o ye a bɛ an ka duwawu jaabi a kɔnɔna na a bɛ kɛnɛyaw di an ma a kɔnɔna na jɔjanseli min filɛ nin nafaba de bɛ a la kɛnɛya bolo ma wala a bɛ nafaba de se an ma kɛnɛya bolo ma sabula o ko di ko o b'a fɔ di a nana dɔnnibaw ka kuma na ko mɔgɔ minnu ɲɛda bɛ birige tile fɛ ka caya minnu ɲɛda nɔrɔ ka bon tile fɛ o de ye mɔgɔ minnu bɛ seli su fɛ y'a ye ala taala fana ye mɔgɔ ɲuman minnu fɔ kuranna kɔnɔ subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ de ko tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a y'a ye ala ye mɔgɔ ɲuman minnu fɔ ale ala ka jɔn ɲuman minnu fɔ olu ka baara dɔ ye min ye o de ye ni su sera waati la u bɛ wuli ka seli ale ala taala ye subhanahu wa ta'ala y'a ye donc o ye ale ala ka jɔn ɲumanw ye a y'o kelen fɔ tuguni suratu furukani kɔnɔna na y'a ye donc mɔgɔw de o de kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam kira a tun tɛ su kɛ n'a ma su seli kɛ o kɛra sunkalo ye o kɛra kalo wɛrɛw ye o kira ka su baara bɛɛ tun ye nafila seli de ye subhanahu sallallahu alaihi wasallam sahaba minnu fana tun bɛ a ka waati la minnu nana kɔfɛ bɛɛ ka o fama bɛɛ ka su baara tun bɛnnen don su seli nin ma y'a ye su seli nafa ka bon kojugu wallahi a nafa ka bon kojugu a nafa min b'a la a tɛ se ka fɔ ka se a dan na a ka ca kojugu y'a ye adamaden ka dɔw bɛ jaabi a kɔnɔna na ala bɛ kɛnɛya di an ma a kɔnɔna na a bɛ an gɛrɛsɛgɛ fori a kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min man kɛnɛ ala b'i kɛnɛya a kɔnɔna na a bɛ kɛnɛya d'i ma i bɛ jɔ min kɛ k'i jɔ k'i seli a bɛ fɛnba de ta adamaden fari la hali ni bana bɛ fari la a bɛ bɔ i fari la y'a ye donc sikireba de bɛ su seli la y'a ye o de kosɔn an bɛ sura yɛrɛ dɔ jigila o kan ala b'a fɔ n'o ye suratu muzammil ye ala b'a fɔ kira ma sallallahu alaihi wasallam qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila y'a ye donc dɔnnibaga dɔw tagala ni la ta k'a fɔ ko kira sallallahu alaihi wasallam su seli to ale ma farida ye mais a b'a ka mantonw ka mustahabu ye walima sunna don o kɔrɔ ye de a tɛ komi n'u m'a kɛ u bɛ jurumu sɔrɔ mais n'u y'a kɛ a kanunen don donc mɔgɔ min tɛ suseli kɛ tiɲɛna ala tɔla yɔrɔ kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam komi i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min nagasilen don dɔɔnin quoi hali n'o ye jɔ fila de jɛ k'o kɛ sufɛ i k'i kungo fɔ ala ɲɛnɛ y'a ye suseli ka ɲi kojugu a bɛ adamaden ka silamɛya sabati a bɛ ala kanu don adamaden na y'a ye kira yɛrɛ y'o fɔ a ka sahaba dɔ ma sallallahu alaihi wasallam n'o ye abdullahi ye ko ni'ma rajulu abdullah law kana qa'iman li al-layl aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ko abdullahi ye mɔgɔ ɲɛnɛmaba de ye ala ka mɔgɔ ɲuman don n'o tun y'a sɔrɔ a bɛ suseli kɛ y'a ye suseli ye fɛnba de ye wallahi a nafa tɛ se ka fɔ ka da a dan na quoi donc hali bi ala ka nin baara ninnu nɔgɔya an ye donc sunkalo fana b'a to sisan an bɛ nin bɛɛ kara i n'a fɔ an tɛmɛna na cogo min fi madrasati siyam an tɛmɛna na cogo min k'a fɔ ko sunkalo ye fɛn de ye a b'an kalan fɛn caman na c'est à dire kalanbulon don a b'an kalan fɛn caman na donc a kalanbulon dɔ ye nin ye a b'an kalan suseli hali ni mɔgɔ min tɛ suseli kɛ sunkalo kɔnɔna na an bɛ mɔgɔw ye a la min kɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ min kɛ a b'an kalan suseli a bɛ an kalan a la an b'an jija o la sa ni an ye suseli daraso ta sunkalo la an b'an jija hali ni sunkalo banna an kana sɔn o kalan ka bɔ an fari la y'a ye hali bi ala ka ani sababa bɛn aw ni ce aw ka tulomajɔ la donc min tun b'an bolo bi ko o fɔ aw ɲɛnɛ kira ka sunnaw kan kira ka tagasira kan tun bɛ min kɛ sunkalo la o an y'o principalibaw de fɔ aw ɲɛnɛ nin ye ni ala ye waati gɛrɛ yira an na an bɛna kuma sunkalo fɛn wɛrɛw kan min nin tɛ kelen ye an b'a fɔ aw ka tulomajɔ la an b'a fɔ a ma ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh